Okay, question D, we have 3 cos y minus 30 equals to sin y, y between 0 and 360. So, for this question, kita kena notice we have cos y minus 30. So, bila dekat sini, kita tengok sini cos kita ada y minus 30. Sedangkan angle untuk sin kita ada y. So, kita tak boleh nak selesaikan sebab angle dia tak sama. So, untuk jadikan dia angle sama, okay, ni angle ni lagi sekali. This one we have y minus 30, this one we have y. So, bila angle tak sama, kita tak boleh terus selesaikan. Kita kena jadikan angle dia sama. So, maksudnya kita kena tukar cos y minus 30 kepada something yang ada cos y. So, here we will use this compound angle formula. Cos A minus B equals to cos A cos B plus sin A sin B. Then, y will be our A. This one will be our B. Okay, so masukkan dalam formula. 3 cos, okay, kurungan dulu. So, cos y cos 30 plus sin y sin 30 equals to sin y. Okay, so sekarang ni darabkan 3 cos y, then cos 30, kita tekan calculator, kita akan dapat set 3 over 2 plus 3 sin y. Okay, jangan lupa we have 3, so maksudnya kita kena darab sini dan sini. Okay, so sin 30 kita akan dapat 1 over 2 equals to sin y. Okay, so ni kita akan selesaikan dia. 3 set 3 over 2 cos y plus 3 over 2 sin y equals to sin y. Okay, sekarang ni masih lagi tak boleh selesaikan walaupun angle kita dah sama, sebab kita ada beberapa trigo. We have cos, we have sin. So, sekarang ni kita akan cuba kumpulkan dia, jadikan dia satu sahaja trigo. So, 3 over 2 sin y minus sin y equals to negative 3 set 3 over 2 cos y. So, selesaikan, kita akan dapat 1 over 2 sin y negative 3 set 3 over 2 cos y. So, cos y pindah sini, 1 over 2 pindah sini, sin y over cos y equals to negative 3 set 3 over 2 over 1 over 2. Okay, so sin over cos, tangent y equals to negative 3 set 3. Okay, so daripada sini kita boleh selesaikan menggunakan bakil lah. Okay, basic angle, shift tangent 3 set 3. So, kita akan dapat 79.1. Okay, negatif tu jangan masukkan Okay, itu sebab kalau kita nak tulis negatif, kita kena letak modulus dia. Okay. Okay, saya tulis betul-betul. So, negative 3 set 3. Modulus. Tu 79.1. Okay, then quadrant. Okay, kita check. Tangent negatif. Okay, we have tangent negatif. So, quadrant apa? Second quadrant. So, 79.1. And fourth quadrant. 79.1. Okay, then interval. Okay, so interval, kita tengok soalan bagi y between 0 and 360. Okay, tengok balik pada tangent kita. We have y. Okay, so here we have y. So, maksud dia y lah. Okay, y. So, ada perubahan tak pada interval? Tak ada. So, biarkan macam tu. Then, r, rotation kita. Y equals to, okay, sini ke sini. 180 minus 79.1. Okay, and another one. Kita guna warna ni pula. Okay, daripada sini ke sini. So, maksud dia 360 minus 79.1. Okay, selesaikan. 180 minus 79.1 will get 100.9. Okay, then 360 minus 79.1, kita akan dapat 280.9. Okay, so dah siap. E, 2 tangent x equals to 1 plus 3 cot x, x between 0 and 360. So, first,
Okay, from this question, kita nampak kita ada tangent and cotangent. So, we know that cotangent adalah 1 over tangent. So, terus tukar. Okay, so to tangent x equals to 1 plus 3 over tangent x. Because we have cot x equals to 1 over tangent x. Okay, next. Untuk memudahkan kita punya working, kita akan let u kan sekejap. Okay, so let u equals to tangent x. Tak nak pun tak apa. Kalau nak let kan pun boleh. So, we have 2u equals to 1 plus 3 over u. Okay, equate denominator apa semua. We'll get 2u square minus u minus 3 equals to 0. Okay, so factorize, kita akan dapat 2u minus 3 u plus 1 equals to 0. So, substitute back u equals to tangent x. So, sebenarnya dia adalah 2 tangent x minus 3 tangent x plus 1 equals to 0. Okay, sebenarnya apa-apa soalan trigo pun kita akan cuba simplify, dan kalau boleh factorize, kita factorizekan so that kita boleh equatekan dengan 0. Okay, so from here kita boleh pecahkan kepada 2 tangent x minus 3 equals to 0. So, tangent x equals to 3 over 2. And we also have tangent x plus 1 equals to 0. So, tangent x equals to negative 1. So, kita akan selesaikan both x. Okay. Kita buat kat tepi. So, for tangent x equals to 3 over 2. So, macam biasalah. Kita akan gunakan bakir. So, basic angle. Shift tangent 3 over 2. So, kita akan dapat. Ini modulus So, shift tangent 3 over 2. 56.31. Make sure mode degree. Because here we have in degree. Okay. So, quadrant. So, we have tangent positive. So, tangent positive, first and third quadrant. So, 56.31 is here, and this one lah. So, angle quadrant, interval. Okay, so interval x between 0, 360. Okay, untuk soalan ni, kita tak akan ubah interval untuk tangent x because we have x je dekat sini. So, biarkan je lah. Dan kita akan tengok rotation dia. Okay, so kita akan ambil, ingat, apa-apa pun angle start dari sini. So, the first one is 56.31. So, x equals to 56.31. Then, tengok lagi satu. Sini ke sini. So, itu nak dapat macam mana? 180 plus 56.31. Saya tulis kat atas. 180 plus 56.31. So, kita akan dapat 236.31. Okay. Dan kedua-dua ini mesti satisfy interval ini. Mesti termasuk dalam interval ini. Okay. So, that is for tangent x equals to 3 over 2. Next, kita tengok tangent x equals to negative 1. So, seperti biasa, basic angle, shift tangent negative 1, modulus, wajib modulus. So, we have 45. Then, quadrant. So, we have tangent negative, second quadrant and fourth quadrant. So, 45 and 45. Okay, so next interval. Interval pun tak berubah sebab we have x here. So, interval yang diberi juga x between 0 and 360. Okay, so now R, rotation. Okay, so kita akan ambil daripada sini ke sini. So, ini adalah 180 minus 45. 45. So, kita akan dapat 135. And this one ke sini 360 minus 45. 45. So, kita dapat 315. Okay. So, jawapan yang kita dapat daripada ni dan sini. Okay.
So therefore the answer lah. So sama sahaja. Inilah jawapan dia. Okay, combinekan jawapan. Combine answer. Okay, so done for question E. Question F, we have 5 sine y cos y equals to 2y between 0 and 360. So, okay, so this is the question. 5 sine y cos y equals to 2. So, sekarang ni, kita tengok dekat sini. Sine y cos y equals to 2 over 5. Okay, nampak macam familiar tak? Sekarang ni kita akan tengok, ni sebenarnya adalah, kita boleh derive daripada formula sin 2a. So, sin 2a equals to 2 sin a cos a. Ni kan sama, sin a cos a, cuma huruf dia je lain. Sin y cos y. So, maksudnya dekat sini, kita boleh jadikan dia sin y cos y equals to 1 over 2 sin 2y. Okay, so 2 yang ini bawa ke sebelah sana. So we have 1 over 2. So sebenarnya sin y cos y equals to 1 over 2 sin 2y. So kita nak sin 2y sahaja. So 1 over 2 bawa ke sebelah sana. So sin 2y equals to 4 over 5. Okay, so sekarang ni apa-apa pengiraan kita akan tengok yang dekat sini sahaja. Then kita akan tengok dia punya basic angle. So basic angle, shift sin 4 over 5. So tekan calculator, mod degree. Okay, sini mesti mod degree. Shift sin 4 over 5. Okay, so we have 53.13 equals to 53.13. Then quadrant. So we have sign positive. So sign positive, first and second quadrant. So this is our 53.13. And dekat sini. Okay, then kita tengok kepada interval. Okay, so interval kita, we have y between 0 and 360 daripada soalan. Tapi sekarang ni kita tengok, we have the question 2y. Tapi kita ada y sahaja. So kita akan tukar kepada interval baru from y kepada 2y. So maksudnya kita akan darab 2 lah. Okay, so maksudnya 2y adalah between 0 and 360 darab 2. So dapat 7 to 0. Okay, so this is our new interval. Apa-apa pengiraan nanti kita akan tengok dekat sini. Okay, now kita tengok kepada rotation. Kita tengok pada rotation dia pula. So y equals to, okay, so kita akan ambil 53.13. Okay, untuk the first one, daripada sini ke sini. Ni kita akan ambil daripada sini ke sini. So maksudnya 180 minus 53.13. Lepas tu kita tengok, we have 2y. So maksudnya kita akan deal dengan second rotation. Ni pun kita tengok pada interval kita pun, kita ada 2y between 0 and 7 to 0. So akan ada 2 rotation. So ini baru first rotation. So second rotation nak buat macam mana? Kita just tambahkan dengan 360. Okay, so every nilai yang kita dapat dekat situ, kita akan tambahkan dengan 360. So we have 180 minus 53.13. Kita terus tulis je lah. So kita akan dapat 126.87. Okay, then 53.13 kita akan tambah dengan 360 sebab kita ada second rotation. So 413.13 and 126.87 pun kita akan tambahkan dengan 360 untuk second rotation
486.87. 6.87. Okay, so ada apa-apa tambahan lagi ke? Tak ada dah lah. Sebab kalau kita tengok pun kita ada 2y. So, kita hanya perlu buat untuk second rotation. Plus 360. Okay, lepas tu kita nak cari nilai y. Okay, kita ada 2y. Kita nak cari nilai y. So, y equals to, so every value we have here, kita akan bahagikan dengan 2. So, 53.13 divided by 2 will get 26.57. 126.87 divided by 2 will get 63.4. Okay, so for 13 is for 2y. So y we get 206.6. And for 486.87 divided by 2 will get 243.4. 43.4. Okay, so done for this question.